tao ngoài rồi với bây giờ anh em thằng rồi đó không thấy ghê tin दुई हो फर्स्ट हाफ पनि 3-2 हो फर्स्ट गेममा हामी हार्यौँ सेकेन्ड गेम जित्यौँ 3-2 मा फेरि जित्यौँ 3-2 मै पहिला फर्स्ट म्याच हामी जितेको त्यो यता ठन्डै त्यो डेकमा चारमा लायो भन्दाखेरि जितेको हो यता आएर पनि जित्यौँ त्यस्तो गोल यसै आउट गरेको Uno. Dia ama pakai deh. I think the यहाँ ठाउँको नि यार What? लास्ट में कोई terus kayak gitu jauhnya. I know what type of fuck you. You are going to say that. Ini ya sih. Makan baju sama. Guys, it's in the ship. Like the guys,